بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله رب العالمين. Kwezi wa Komoro, kwezi wanzuani wa Komoro, kwezi wangazija wa Komoro, kwezi wa Mali wa Komoro, kwezi wa Maore wa Komoro. Leo mwezi wa Mars usiku 10 na Rajab, mshelewa mwezi 10 na mfukare enziu 10 na mfukare wa mwezi wa Mars ikawa uwanzuani pia waripara, uwanzuani waripara haina watani ndo usiku atoka utulihani, haina mrikao yeti watwania ndo usiku ikao kutoka utulihani. Wanzuani wafikiri wahundu fikira njemaini, fikira ikao mduka na hudwai, fikira ikao ketumenya, fikira ikao haina mwana watwania usikinywe tiahe usikinywe sheshi washahe wanzoe namna ragunga na inu yeshi ili yabakoda huni hahe watike mrujolawa wananyasi wanzuani gamrongozoni bwangazi jabani gamrongozoni bwa Mali efikira ho wanzuani fikira njema kartuwana na Mungu kartuwa Mungu kartula piza Mungu sando tsobaki kumalahoni hatu usikunu usukukao ngotundwao ne dunia usikunu emacho yahe dunia ya buhangangali yao ewa Komoro wanzo hindi yabu ngazori tole jawabu mao hususan wananyasi wahishe washanzuani wananyasi wahishe washanzuani gamjuwao hanyoti kabanga wanao bwanada sina amru ikao gena mvu garwanao bwanada sina amru ikao gena bapesa garwanao bwanada sina amru ikao yenda kili sha hasonti pia usiku wa maudu azali asumani ngojoka hanza menye bwana inu hahendu shambao komunikasi azali asumani hahimi tayari ya umenyaye komunikasi haukaya gojenda sise mbaiza mbili ndaruza wangu ndi wahuze ntamati ya jambe kake jaki gojombia wangu wahe wararuwane wasihe wabekake jakiri yabozo ritahao handani harme mirungu ya hangu yini gamtaho hindu shambao de komunikasi yabo haina mwana mjuani ulona telefoni haina mwana mjuani ulona baportable yaundabe hate charge yabo ganzo raguma ubu yarende he journalist raguma ubu wasubu hinganzo yarende he journalist haina mwana mjuani gamzire jei raguma ubu wasubu hinganzao yarende he journalist ya filme miji ya filme mirai ya filme malahu wanduikao wadomjia ndani ikakwala waonese ukaya uwanzuani wanzawe turu ya hao ukaya uwanzuani wanzawe amani ya ukaya iturati yonde ndugu handani ya wana nazali raguba kwa subuhi
Sinon azali mujoza rishindi harma communication na bandu hatofikiri baturi fikiri yode hadani gamanzo haina maana mjuani. S'il vous plaît, il y a des journalistes rapportés, il y a toutes les informations, il y a des Facebook FM, il y a des Tididobi. Non, non, tu peux gagner ma journaliste, mon essai dunia. Les gens ne comme dire ma ou, Charles Doctor. Je dis à Dani. Aussi quoi ma ou, mwezi kume na mfukati. Gamrogozori ma bahazazi. Aussi quoi ma ou ordo jua, ando bi uronda inazali. Ando biyo utonda inazali. Osukwama udu. Odo siku joka ujua. Onze njua nindo. Utonze njua nindo. Osukwama udu. Undo siku rijo ujua. Onze amani ya heko morindo. Utonze amani ya heko morindo. Bahazazi. Baduka. Bakoda huni haho. Kabati kufunga. Yode tuwa haho. Yode duka na. Taximani kama mrogozoni wanama mataximani usiku wa maudu hakika Mungu undo siku mwanzao mwenesi kayo nzuwani kami dengazija kami yemali kami warambuwa ukaya ikomori nganzo itambaziwa gamuhimao mwenese dunia haswe macho ya he dunia ya hisa yabuha walindao usiku wa maudu wao yabo kwezi mataximani tikubali mashangazo yode taxi aho daya ale gari la ukenti gamrogoze maraye wa nzuani hususan nane maraye ya ngazija nane maraye ya mwali usukoma huu ye matsu ya hanu nganzo ya buheri juwe ado biyo biyengwe komo haina mrujoroha ganzo mumrenge mafoto yahe haina mrujo sara ya chindoni ganzo ya renge mafoto yahe asome zimbingo milino na daru ya mege jao usiku wa gari juwao gari juwa haina mrikao nganzo komo ya mrikao wangamizwe komo aizo gasi vanuha sons gamrengo mrogo unu nahambia haya mwananti mzuani mwananti mgazija mwananti mumali na rende harumweze mbwana zama udu watena kambuha wana na rende harumweze mbwana zama udu watena kambuha na piza mu na rende harumweze mbwana zama udu shangara ngali yao ando ba uranzo ando ba nze komoro ando ba tanze komoro ando ba nze turi mzuani ando ba tanze turi mzuani gamziyo yabo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anjoni kamana mamumali ikao gebanu ya rege omrongo ya mwelezeni izo na masula haba. Wassalam. Naam watukufu, assalamu alaikum mrangali yao. Dokaya vandulio vandu kanda ngasindani akaya hununga si harma couvre-feu. Donc katina droit wandu wararo hawane wakebonze. Donc obligé de jari malaya vanu ili fanye mirongo ya vanu an ketina droit tena ikonda ni mundu cha wandu enji mana ma polisi ngo hununga tingo controle wandu kashileka ngabonzo bafanya anniversaire ho mbandu ngo hali. Donc abona mrisami kakarda bangweni kari njandani kwezi watukufu mrangali yao ewa bahangar jodu vice president wa he daula haki hunu appel de la réunion mwananyasi Ali Mohamed kawo hangu harmwashe si washamal watukufu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Wezi watukufu wa Komoro walio monzena na walio ndani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mananyatu bamana watu wanafaridi arungo anongo muhimu wako wamsisereje yazo sisereje zo arungo mana arungo namna ya kama inasimu ikiamba iwandu waona udira ni wabura ngasijara mwalira nzuani la maore rielewa baba handani ni muhamdi ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wezi watukufu wa mwali
Matembo ndolo lino karjo juari halise mirongo zibano wali binafsi sajo juari halise mirongo zibano bila ukaa sauhambia nambe wananye ikawa diriliyo bano dai wangazija dai wanzuali rawa mwali diriliyo bano wandu muni uhambie ni ambao wahujele ali harumu ni watanga wawali wa corona nane wangazija nane wanzuali walira harumazi nziyazino waubinisha numu ni watanga yo ni emana mungu alibenza rakanya wafanyishia ni saadamba na mali alawa haruma nubonze ya jamujele ngabo wananje ni wandi numu ni watanga kamlao babo ikasla babo mana sisali kemdile bano ngamjode zapeza hazali na hazali msijale nje mwambi rongonye desijale mwambi hazali amba tisereje mahakama ya ngamiza tisereje ishara ngamiza tisereje zero hato tisereje mifungo wafunga tisereje ofisi mifungo wafanya tisereje ukafiriwa haufanya nalo ulaye misihiri au kaunge la rinyo na asingeri swali na ule amzungu baranza ngo aswali atongocha basi ya baje shepezo mnyezi mula tumika yode mana no kwamba mtisi arma mpeza shazali dempo tsani mwambie ngo munja mana wasirielewa wamisielewa nana watu wengi waelewa mahazali rongo jua wa Komora mahazali ni kako hambilwa ambari mshewae na iwana wa hewa tipia wazaya nane ahali ya hewa watu harba shiba shoti pia na ande la bibitanti ajorwa na muwale yao kazonge ruzo nao izompanya mwana wa hedu kumani yote mtu asahau kasina hajamwana ala kasina hajamjama zala kasina hajacho kutuka yote yongeri njuana mnaye ambaye mndu asiki rimuona onde tsuka manyeri hambilwa hau kabano mndu uhambilwa nabo beka onurabo sinongo sasa pia ngeruzo nao afanya pasiki kafula no pasiki yoda imili yao na amina muhambioni wa Komori ama mndu yoyo mweza masera mjukumu shingasira azaliwe nge mjukumu ranzisukila danguha ifikira hiyo kaisi njema banga sina mjukumu maana ngerongo watu amba hazali ngejao be habo ami personnellement nana wandu wengine ngerongo amba hazali nge mjukumu hao kanga mutolena mubona zino kamba kulingi mweza masera kabisina mfaume atamdukasi mfaume mbona azali kabula bantu bulio bali ngechaika mbele arimeli kitari kula bantu wapamdu ngechawaida aswalizi sayo yongo mparo mangere mu matari zitwambia zifanya mnge sunguna mamdukasi na akili ya hila wa bantu singerumilona mwenza mwao na mwenza masera dengo bobangu mzwana naambia manikaka baila ngeli nankaa tuberculosis nkaa waero kula mange na kohoa wao azali waliona kufaminge rungwanyo rungunai ndio mwenza masera yonge nankaa ndo singerungwa kohoa wao azali waminga mwambio ambafanya mashwara bana la 2026 pardon bano na mwezi wa mois de mai le 26 mai hazali ulawe mananga muhambio arudinga muhambio na shoshi mwalinga mudali uchimwani azali wasina we mpaka mojangefo dere de armamba alfara mbalo fao ne usifa mana bano mdudu wa dunia usifa za kiyama zo Mwenyezi Mungu ndio bora kule Mungu inshallah hawasi huona mbafule Mungu inshallah taala billahi karim babo za zaliti ulawa babo sisi rongo wangu ngisi na hobela ngai lazimu ulawe na kabla mana kabisi na retard na urenda njema nikawe njema babo kwa kusia retard ngamlawa harumo pandio na mgio harumo shwa shamwali harumo ni kasi ndia harumo shwa shamwali zaji jua na ngia harumo shwa shamwali bila hata rongo za pazili na wayajua mama mwambio kweli mana azili pazili ripanya azili moja politiquement ripanya no nyinyi na wawe zora wawe wazijura wa mali wazijua zisiasa nafanya na wawe halafu kabla wa mali hasa jarmal fulani marania bega muambio pazili wa mimi ni huju wao hazitendwa hazina namna za kuzumsikia pazili kama muambia manongo yo hurisa waonda unjiliana na hazali benga mjuo ambaye no tuvenzaho na mjomba tuvenzaho maana pazili wabika mjue politiki amba wao kodongo benza mwali kufanya hizo beba zafara bano hazalanda usaribia amba ukemuja na wae rongo wenu yeguri sawa pazili la wazi nongozi wasi wami personnellement haina mnani hujua na mdongo ya maharaka ndo wazi wefunge au ganguwe shimali funda uganguwe mana azalinge na zuwa urenda mana hii pazili sile namnao
wati defa fazili na mwambia bazali ngena ngwa hurenda mana hazali yo kali ungami zamto harma maiki iyo ande atarenge ndongo dabaye amza apodinga pemba ndafanya malalao haro mzito na ushahidi hizo kama singabwa kasoro kama mwana fazili ngami zanani fazili na mwambia esheria hauzu wakati kwa na mbana Abdullah haja kutaidete sharia ngwa hiveza wasirika rono mali basi batazino mali no sije namna ile lazima ihemerwani wani tilala rinyo tijamwali na nyo mwalimu mzidi wao alafu zino kontaru uhambie wawe fazili na wawe fazili ukahari wao walikuwa na zimbana hizo ya ukamba ripare haki yake mwali fazili ukahari mwa zimbana hizo tisiwale tijulualise ni uhambie ambabanu wawe ulifanya ngonye ulifanya tabu harmwe mwali maana harmwe mwali wawe ndio walifanya tabu zino za ukamba hazalia ndogo jana walipoduni na kuteza sheri wao ndio waturudia zino zino maana rikabano eshelia mba hazalini wawe guvernera Kanzuani na nani Abdul Wahab Shema weshelia mba mka mumla wa hazalini ni rais mandazanyo za handani kaka na jitsoka yonsi basi zinongozo sahilisha atariri hauzuri karafanya tabu wai wakati yako baya kutaja jafaba mwaliri si rumege namna wasirikona babani mwaliri tsara wesheleo hauzuri amba Muhammad al-Said daka guverneri wakati hiyo na waya kirudubata alhamdulillah rabbil alamin ariji ajal pala wa mali facilite imbana rishindi renge o guverneur renge o president ikiliro ajal renge o president babo la wana nasino bozo ukonza hanuelize fazwini amba zinzia zo wazidunga haraka uzitawa na mjua ambao kuna mzifanya uti Mwenyezi Mungu maana wamwa mjua ambao ungamizo wale mama hili mwatapusile wawe na mjua ambao bila la kusikua hazi problem ulio na sura nchi ya mwali wao hambi azuna wa uziji wao leo kama muhambie fazwini rahazi ndongo kazi za menye rahale 26 kaya para le 26 ka para raha kaisa retare sawa babo wasanani fazwini kama muhambie mwanzani wangu leo tisungia namna yake mwamwambia mbao utawe Bezino wazozifanya zo kuzifanya ngoje maana wamali watotaha waja wa utalishe baba mjomenza utrawe kabla maana hazaliyo yose dictateur wo dictateur ngerona za watarazi fanyao au wawe wanyaye na wangu zijua welewa disingerona na hizo baba wamifazili ukonza nuhambi zinongozo wakati le uongo ndeje wa mwali wambia baba mwali imihesho ifumutsa kamyezo mwali hizo sisi ufundisani maana hizo unaona kana watu na wani msijua razifanya mbana ino riwana ikai lazimu na aminga mzifikiri ikai lazimu ike wa mwali wa stereo mafundi wa mbeshwe no wangu desino maana wa stereo azifanya handani wakati ya Dubai wale hadisa kuta mentene yezi rija babo jaja ruwana la huno jaja ruparani rija jaja sangani babo mwali kama uwironi hao wenzani le 17 février mananya Arshad Manama ancien Mera Abul Hayr nana ywane nyanyuma dunga na bamuna mdunge sinongo zino usikuwani heso unosukumuhu unotusukua ulatsa na mkenti mandani hanyu kabisundo hamla nanda buritse wakati ya buritsa bwe lotu mburitia de skwaza la dudu abukamizwe yoto hambiani beza meso munge kenti down hai kabisina mndo ala wao kabisina mbinge kenti down hai yake tita MC ata ukungi basi hazalika noja talishimu wala kabisa na mngozo talishimu na mtafadhali na minjuamba mwalimu tozifanya maana mwali wani wajuzi wa bwana ndio tsinongo ndio fundiswa sozo mtiziono wani ike lazima ingamba zikele mafundi wewe wanzuani babo wa mwali ngamu amini sisi urongoza maana mwali weka unizo tamaranyi waikia mara moja babo na mke mmoja demjue bana maana mkoa ya bano zo zarongo la bana mwanya mfadika lazima ike hizo stosha dema na mkoa ya muone amba kweli ndio mwasi bwana wa mwali na wasinge ruwamba mwalikira armasi bwana sio ne karta babo miheso kamnyezi muhabeni rabu milio armai mijira burenga wala atampaka miringoni babo tisapia mwaliti izindiza msilawe mwanda bahalo wenye taxi na mshe taxi zali sijema na mwamenyezi mwamenyezi bwana na alinjua ambanyo ngomzita harana wasalia wakati le wowo babo mwalio mtisuro ngotana kamarangi ngamjwa armai wanzuani ino nongo zanyu umwanyamu mzwani baba nasoro kwa beno kwa muda tutano reshele zino wanzuani nuhanje namba hano kibula abasa ija ikibula limsuani hagwasi wana zino wanyine mwafanyia kibula yake
wanyende mlio kibula yatu harimazi mbana zinu nzuwani bamunge lazimu zinu mwezo rabu mheso kamne na bamu rabu mheso mana tsuhambia namba wasi wamisikati lawa mwanyani wa shumwali nuhambia hali wamisikati lawa nukuwana zimbana zinu atamyezo wajalia kililu wajana wa muhambia ni kari handi sa mheso babu wani mzuwani msiziye zimbana mjoa na zinu mjoa sifanya tsuhambia nizo yende namna rawana mwali atako shida lawa harimazi tabu nizo walikoja hadisa zimbana mwanzuani keski zino hadisa dinali kwa mziji wao kikia tolo angazija aje mali rijali mbe mbe arme lifumboni limpasu ya shiswa ajapa sho harwa kaswa kasa iwa mwali pia mziji wao wakongori baadhi ya style ya rudisa akatolo hunde ya majaja anauza taabu na mashamba rimto babu zino ngwezo ye lazimu wanyu mzifanye nge lazimu ni wanandabu wana militera wa mapiti wa wali wao nge lazimu mdogo wa para harma zikuansi sijua na mnamjua wafanya bewa kasi lazimu wakana kasi harma njiani lazimu hinji harma mjiniwa mjwezo za wareda maana nikari hensi na mnaeno atayo levesisi hivi ruwanzuani kana ushinda hasa tupia kana ushinda wabu hazali arishindi uromba kana pote zandabu azifanya kana sisa unapiki azifanya maana zile hasi ziali misizi bana ndafanya masizi arma sizi pia rikaho ni wasi ritawa bamunge ruhambe namba nzuani zinongozi na muhandisi wasi kama moja harmazi konso na rabu mjeso rihandisa zinongozi rabu kama Mwenyezi Mungu abenzi na zimbana za salia kaisi lazima ravumua inshallah taala na sifikiriwa mbanzuani mtosukubali atampaka upana liwabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Namu watukufu ni mrangali yao abasa inunga drodunga mzee wa hatu wekao wende mkombe swafi wandu hemu linako kawo ndo akaukomboa uhuru wa Komori mzee wa hatu Hussein Abdalla mshinda kawo ala harmashe si wa Shamzuani onde mongoni alhamdulillah wa taala mwaje lenge na mobanu alhamdulillah shukran Mwenyezi Mungu maana wande kina wakaorenga uhuru. Haya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wananyawanzuani tisani amba wamzuani ikawamba anaimaha imaha 15 amba kambi Hussein Abdalla bindi au kajizo afanya zo karisire diababo bila sina tanuki ya tongorizo binsimla ni tantongoto mwelewe ambe nzuani ile uyo kula tongwa ikabilio yo wasili hantendeo njema nsidale ambanzuani do wahanwe kwa wazwala legionnaire nesuku azwala vavotikana maha ya mwanadamu na kwenda takovinga mtimbo halini rira na wantu watano 10 ritwa malegionnaire kagada senatari ngia harmo tarwa swindeo dhani hazali ntini de mshindani wanzuani ta hazali kula squaja hiteza bwembwe nzuani zo tongoziri sao zo sirisi nzuani na mtafadhali wananyamlo hai mwelewe ntungo yamba zintukuzirisi nzuani wami tikativiri nzuani na kuzo mdziha Muhammad Jafar maana chono parmia mawatwani wa Komori Muhammad Jafar tilawa la renyu tiana kulomtia basi hazalibu akiamba tiranzua na afanya nti atuwa majeshi ya romto Europe tika oblige tilungu kwa sauri wa clandestin na ni mtulo na makartasi yangu nsibwa ya jehal na venza nsenda bonavenza de tika oblige ntawe mananti hazala sinjua feti tashizani na yojua mba usensula sivira vale mana suku akotia wanzuani awatia monwa ulaba ambia wangazi jamba vale na duburie wanzuani watsafa yeja akabunu indimu na indimu akoti ajihafilisha rasibiri kwa wanzuani mana wantongo vajao na vale la korenge pouvoir sukwaerenga rira na wasi wantu rakwele wazitongozini rira na harima mwenze vale wa mwali bazaria mwali mwenze vale hazala jartia magrenadi vapo tatu ziro vavo hazali utintamba wamisiso mwae au wanywanzwani misiso mwae uo mtu katwar bilai uhatwar wae kautosia na mtafadhali kwezi mlishe huja aisha himsina ni balolo ula squad itezalche ulo tezeftir na tezeftir nzwani
na nzuani kabakiri hallo na mtafadhali hazali aelewa mba wanzuani wa araya iyo de tongonumiano na mtafadhali msona halapinda leo ili kama parona na tenude bei na kumenyesani ambaye lazima ni mzuani arenge ishifikaini skuntaro zinake halina tire halina na mtafadhali wa nzuani mwenyese idunia pia ba muhara ya hazali maana wani neshisa sharikomori taupara leo mwafanya zitongozi nyangu independence tazabaki. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, watukufu avasa inga jodunga president wa hatu ahida ula haki ya president wa ahida ula haki ya hunu apel de la réunion Kauring Johnson. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kwezi watukufu wa Komoro ndio wahalimwa Benzuani no waliyo Gazija no waliyo Mwali no waliyo Maore no waliyo Faransa shesiwe shatani. Osikwa leo wananyanyi wahe daula ya haki ya heisi wa shalarini waja ili waje reshelezi zane zo rijuwao au kabala zomba kwao jua zomba reshelezi ziwao ije reshelezi zane ukaya usiku wa mauli ikao lele 17 mars Garanzao rifane journée nation morte. Journée nation morte. Yawe fasiria abo hindini ukai. Wananyasi wanzuani maudu na ikao il morte. Garanzao o wananyasi wangazija ike ngazija il morte. Ganzao walo mwali ike mwali il mort hata walo maore si besoin wafanye maore il mort yabo iyo hapa nation journée nation morte haukaya ya bwana yinu bwana ya heda ula ya Komoro shaleo omahalani pishi yao le jungu gazi pishi yao walima shesiwa sha zua ngam profite de occasion yinu ni mweshelezi wa Komoro ukaya le 16 mars ikao leo le hauli ya almarhum le président Saïd Mohamed Sheikh Mujum Rehemu Yamlaze Batima Shatena Tikaranzani mweshelezi zeni ulionde occasion inu nimwambia ni ukaya ganzao resheleye ye président wa handani wa he Molinako Ali Mohamed Shami lazima limwambieni naye mguo ngabo wengi watohumjua na uone rais wa hesha mashahatu si wandu wa Molinako Ali Mohamed Shami uo hao moroni hula mtsangani akane vice president wa hae Yusuf Abdul Haliq nguna warehemu uo waidi wakane secrétaire général Sakina Ibrahim uo moroni yabwe mana namba awoze nungu hizo lukaya
ndojua ukaya ensi ila ikana wandu wamvu ikana wandu mawatwani wakahanza ensi sinde wakolo wadu waloihole waja walokomo leo waondo wakauwana ne mkolo mweu waondo wakauwana ne mkolo mkudu hata rihunde ya independence ya leo si wandu waheda ula ya haki ngari wanao ne mkolo mdu azali no wandu wahahe wanu wakolo wadu ikao Macron hamnika mission ikawe mission hiyo hayandi saranzi 2016 ya kaansi emission ya handani ya precise wayo ikawe imetidwa aksa hata isulinyewa baheye ya zali yarenge engagement do hujari toleye dini ya Kiislamu homasiwani hatu basi 2016 waka jamaatu tabligh wenda nzuani hende hawarenge hawatia harima container hawabukua hawapwaze ndevu hawameye iyo de bismillah yakahudira 2016 2017 riswali ya Eid al-Adha usiku Mwenyezi Mungu yamba riswali hajari renge rawa mwali rawa nzuani rawa ngazija lengwa rende rifungwa wanyadi wa Uislamu kazi jalisa yabo baada 2017 haina mru ya juloka ya Islam ya kaula abonzeye hija azali hambi ya kiki wandu wao wakaudofungiwa ala aeroport ya haha ya bana gabo wakaudola ziwa harima container ala aeroport ya haha ya wauko ajaka na dhambi tondukaya waunehokawa ni maislamu wandu wakaufungwa abasaiduka bati mungu wa jamaatu tabligh uradio ye Komor hawoko azali ola ye mission ya handani yani kiwayo ya jato we Uislamu uharima masiwa ya haki abasainunga mmonao ijo kaulazimu ike wa Komor riju haleo ringaria ulemengu wa Kiislamu wa wanao ne maandamano wa wanao na mshamba Islamophobia maandamano yafanywa Paris jana na juzi ikawa lazima watu si wa Komor rijue au kaya azali na Macron wa wandu wa zima wao maadui wao sida ewenge osikwa mau hiyo de entre matière ya bungalingia harmaze action za hatu za kidaula ya haki riwanao na dictature ya azali galifanyao journée il mort enamduna baki hondani haya ewa hande sagari na bakoda honi haya wahuza ya bakoda honi haya mnashioni ya bakoda honi haya mzaze ya bakoda honi haya na libaki oma daoni hatu yabo esa hiyo rionesa zali otukifwa hatu ukaya karitu mtaha nane dictature ya hae karitu yanza raero wa mdunga walilo harmai hauli ya Said Muhammad Sheikh sisi wasaya si wandu wa Molinako au si wandu wa duhazi wahe Komor gasina toma njema au kaya ikamdungu ya hutuba ya almarhum Said Muhammad Sheikh ikawa abondo bahana woko uangazija no wa mali no wa maore ure ma Said Muhammad Sheikh uhambarie kawanza daboko hamba ukaya uwanzuani wa mkazani maha 25 ni masiwa mabadi na mdungeze ya hutuba ya haki uwanzuani wande mafundi watu yo gasina mahamengo miranda no mweja na Said Muhammad Sheikh ya zamba
kamjatwa hamwambia nije nja mdengo kaya wangajo mdenge sheki wayurideya wamwali sheki yurideya wamaore sheki karanza dabu ya mambana hesabuzi au kawarma kutubai sana mambana nitwanza mdudo mambana ndabo ungele azalia mambana ndabo ha mkansi gamumdema okoti mwamba ukarengengo mauteho nsingoni bwaza ludorema shekizo hamwambiani hamwambani ukaya enzuani nimkazani. C'était en 1960 dabu ya diskuri hiyo amba enzuani mkazani ma 25 bwakomo basirijwa ukaya ufundi wa hanu na ilmu ya hanu Mwenyezi Mungu ya mningani ngaijoru mishihamau nane masiwa wanwajina gwaju dunga waju kama solidaire waju garde solidarite wadunge zo emafungi wahe komoro waju zifanya maudu haukaya ile mafundi watu izo sisi katu zamba hazito za huwa sha almarhum Said Muhammad Sheikh hazamba ngasina maha mengo mirandaru nomeja amba ole mengo rojina umkazani maha 50 shanzuani wa mkazani maha 25 25 amtimizie mirongo yangu nimwambie litena mrongo ya wamba walimu ya kutubahari hamba ukaya ina kaumu watujua umahalani ze faida zao zilio waba usoyiho wenda wazitaha wawoti wangu watimia akili basi ze faida zao leo ngizo uhalima ya diaspora nizo diaspora ne dauda ya haki leo wamtashiano nizo boa komor ewenge nyonsi pia namnunie mbauso diaspora mwirenge mwibahare mwambe sami'na wa ata'na bo diaspora nizo fikira mlonizo nizo siwa komor rarenga ribaharao auka ihondo hulo ze faida za hanu izo Said Muhammad Sheikh akamwambia gasina mengo milanda no mwamba ena kau izo shinda ya dua omahalani ze faida za hao za zilio wabauso hivyo wazirenga yoti kaumu ya para maizi basi namnamie leo azali eziyahenga iwaziwao gasina tiumengo mfukare enanga nanne zambakia izole zambakia tiumengo mfukare nanne ngudwenda zahe au kai majia mpata banu au kai diaspora waondo wanu wajo mumbisa ya jusensi hiyo waondo wandu wahandani ya warenga ya wafanya maadui awarenga wafanya matsimba mishana maeresa haina nongomi zonsi pyangu zifa guzango diaspora bawe diaspora ijuse manza yala yamba alhamdulillah waomboe dua na mtume salawatullahi wasalamu alayhi amba ukaya ittaqi da'watal mazlum falaysa bainaha wa baina Allahi hijab. Zemvu ya diaspora wazifanyao ranzi juzi hata jana hata leo ikaeleo kabati shukra kabati himda shamhime mwarendo kao wandu atohindu wawahimi wale manza bae Mwenyezi Mungu hawakubalia dua azali huisa kusihi ha he mabanda miyomo wadakutina ujuha yabo huhisa obahanu wasiha yabo abo kutina ureje dingoni Mwenyezi Mungu to yabo halimansihu zito zingi ngamina mnamo wawambia arme colonial ya azali
ya arme coloniale ya Azali ngalimwambia Olukaya, il n'est jamais tard pour bien faire jau namjirande mke arme nationale maulu msijotretewa ukanyi arme coloniale Azali hesangwe nzahe wa Komori makomori yangu alingawe ya desta ya hensi ya hao. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewa namu mrishiliao abahanga dodu ngamze watu msifrema sheikh ngajea naniambavu za politiki zijiria Komori Kataloni. Waheshimiwa wa Komori mloha mao limengu rangua shehe hata waume wa Komori mloha ruma ensi ya mzali haniho nade Komori ya masiwamane rangunga zija hata nzuani hata mwali hata maole hawatiti hawahu hawashe hawaume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu zakahamba zangwa pia izjoka mjiri maudu za azinyo jiri maudu ikamwa benze zamba agumiga moneso upezo wa maso yaho vandra waswili duka kwezi mwanadamu yetijabwe jahwenda yetijamfiye duhambu hisa ze Muhammedisa zamba banwa basa esa Komori hatu rundi haritawaliwa ni Mfaransa leo ndiha yatawalia nti bahata lelo nonge niyonko deni shamujo mshinda mvuika mbwabenzi bahi wakati huo ni wanazijana mloha rume Komori rawashera waume wakawa nazijana koba wakahanza mbaingu wale wakahanza maesha wakahanza wakae shawa turukuze ndogezo zote pia waregewo watwani wahemasiwa yondongo wakaubaya yondonka bwa wakaubamba shondo shahula wakahula emakati yao nando wandu wa forme e parti ya molinako amade hediza mbabana yabo tukawandu wao kwa jaka ujandiza za nafsi za mozaha shaza tarehe hizi ziwabakia ngajodo wa hola esa owenji wafu nandeze Abubakar bwana nandeze Mbalia hatejewa ndio wadunga wao pia ngabo walo mozitandani nandeze Ali Abdul Hamidi mono Hussein yarongo wa vano abasa mono Muhammad Isa yarongo wa vano abasa wao pia onde mawatani wa hensi yaho wakati Mfaransa yarenga embasiwa ya hatu yarenda mtangi wahe yakahurumia wao wakauana wakaushindana na wakabunduki sanabo zakabo mono ababa lobunduki ngamjo wakati wa mzungu wakabunduki tibaiza kamzingabani wazungu shawana adamu wajira fidia nwema siwa yaeshi wajira fidia nwema siwa yaje wajira fidia nwema siwa yakae yabo wandu wakanoaze wakawasaidia wende hata aba wandu weni atuhufa ondo waze waliwe kaungo wazitandani abotika hanzani mdogoze ninyi wana hatu na nyaju huwa hatu ukaya bano wakati unu unwabaha unsi wa Muhammadisa tiwali wa Abdul Hamidi wambalia hafa tiwali wa Ashrafi koni shaunu wa hanyi wajuhu hao nyide mwaladu wakati ndono ke wahani enge haizo Azali akana manda ya mahamitana yagotewa rangu 2016 yabo ngendo ya hise le 25 mai 2021 abonge lazimu haina programu hiyo kama janziani randi seitanziani rangu le 26 honda le 27 ikamwa benzi na garombe hao Azali wakati lono unu yeroho imwambie haubake malaika mema yamshishia mweleze tajirande wae wosoni mwe peplo Komoria esa wakati lono unu ikabidi yaone
ikaubidielewe ukaya kavasi mruono maslaha yabakishe oharuma yezi wakati lononu rawawe aloye nao koya jwamba sisi tosi nae rono kati hatu kati tayari imasiwa ya hatu ya jomolwa semasiwa ya hatu otajiri wa hatu de union hatu kati tayari wakati lononu vakenzwani ya mbali vakemmali ya mbali vakengazi ya mbali babo maurelo mbali karti ujibiwa wala karti radi inge haizo manadamu ujo hanzaje yaromole yemishinzi yesai hansiziha rionuka iribelia natije sai iribelia umoja karti radi naye yabo wakati lononu kautiwa hamba tena unwaba unuwazitendwa kwa komori unwaba unuwazitendwa ketu lazimilinde mdhari diaspora ulobonzende bahi shange lazima wakati lononu remane masara mbilane zesabuzi esa eyabo mwanadamu ekangenge waje ekei komori inumahamengo minena mitanu ranguraunda Istiqlal depuis 75 hata jewasuli lelo ye komori keti na bila ikati ensemble vide yabo kwezi nalifikiri neke wakatoa tuvoaririria nai radhulumiha si maraia ranguze daula zanda rangwema kati ya wata ije wasulivanu azali ajasiswe mwano barini neke haina hali onsi lifikiri mbavi uvashemezwa daula haki vaje daula haki yori Julian Razi owajuhu hatu nezi lembwe na bangu yaho wanesa wabangu wangu waduhazi waje waenshi haruma maesha jo wandu waenshio haruma zensi zirwa jina kwezi yabo sitima opposition rihabilo hizo shasindo wakomor na kesindo wakomor kamili ngarihabilo hizo sanga monao o wakati lono unu wandu wanisaze mbana zinu wona azali rangu 2016 azali haziho wenji haurala hitwa owenji mbo zitandani hauralwa hitwa owenji mbo umupirizo hauralwa hitwa yabo nano wasaya wachuralwa hitwa waulwao kimanga esanga mjwa ukaya wandu yadunga nao harumwe serse ikao ndo wenye serse wafonde serse yonde parti ya hai abondo banisi neoneso ozenogwezo ndonondo wakati lono pia hawaralingo hawalata hawarende rushtohim rakwa jaremwa jowaremwa lomo pirizo shangwa ukongoni abono sojo vumbaza hema na mwana mshangu nandona na laita ndezima mina na maulana ueserse yo shirika henaye heze ndogozo nsipia wakati lononu yeno wananya warende rushtohim maulana baada zwabo juani yene nambu ya mdunga dingoni rawashiliraji mani abango ngogo juani ejuangi ngilo jumotso warema abunga mjwa ukaya yoridi kiabaya hisange dingohi yabo Colonel Azali na jokairi dhiki yabo isa ekange ndata mhaka ushia wa mriaza heriki wena yabuda hayo wakati kao lelo ndu yakautilwa pilizo handa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi na boye troisième tour Ahmad Abdallah Muhammad Sambi ndeyambe Azali president Abdallah Abdou Hassani ndemndu yakawo yakamzinano jusane hansi wakati lononu hafumwa hamamvuba shaida hakingejo jamaudu Abdallah Abdou Hassani yekahufu ya daula ya hakingio yabo ngejo hanziha yekahufu kwa daula ya hakingio yabo ngejo hanziha yojoveshelea sidari ya wahaho shande daula ya haki daula inungejo ya haki na sabuzi nwe habili si Abdallah na sabikia na la moto muzi msaweni na zainu wao watu wapirizo shaindi habili sonsi pia inunga sinio sonsi pia olaye lawa olaye tohima olaye zingara ya ulobonzero sojojuha yenge haizo sisi maudu eshatunde justice shati injustice salelo Muhammad Husseini nge waziri shawa he injustice
bahima udungaranzo mahakama ya kweli garanzo waziri wa justice wa heza sabuzi yesa wakati lono ngari wanao ngari jo ukaya ye Komori wakati rala huja mahayabira wakati wa heza zame Abdullah Abdurrahman Mustafa Said Sheikh hawakati kawa waondo warenga ye plasi yaho wahuwa wa molinako yeno wanashewa heno wana Mustafa Said Sheikh hashemeza deklare hamba hidrokarbir insimanyahuli Mustafa Said Sheikh hatsinzwa ranziha Mustafa Said Sheikh garizeshela wamandabaha habi hondo warendo hindu wayambe hidrokarbir insimanyahuli ye Mustafa hatsinzwa haranganyi wandondo rija hata juzi en 2016 Mustafa wotena harudi hafanya maandamano hambati haki bwazali zinure ndao sijawi izofanyao yene mwananya wadani nondo wadungao Mustafa ri shahidi yariono hende swawazi yena wadani wa ulwandondo warende ristohinu ranziha galinde justice shandi asabuzi shaka tsarma katu misharma justice wakati lono enge haizo wakati ujambo akomo wakati uja muti wakati yakauladhimu bakefla na fulani na minga mjomwambiani ukaya wala bona ile pahala majeweni uwo mwanadamu wumbu yakaulezi rupia rangwe arwi rangwe wanadamu rangwe zinyama hata ijahonde katsune shaka tukahula wakamfanyeshwa bahata lepaha hilo lulwaya na uwo mwanadamu wakaijini ala kuhuni wamunjondo ya kuhuni wa washili ejini ala kuhuni uwo mwanadamu ya haleno shola piata ya lomji wa kuhuni wafanyeshwa bahasho onsi neze tartibu zonsi hata ije waswili ejini ala kuhuni iparihani wana mduzuwa uwo mambu waheha mbu mduzuwa uwo nungo jauze tarehi zahahe wakafanywe tartibu neze hali nena mna mduzuwa ya joparihaniha hoziro wakati ingeba mkabati wakati utoulinda wakati kabati wakati utoufanana wakati wano wakati wa mduzuwa uja wano wakati wahejini alankuni ija wano wakati wahele pahala majewani lija yenge harizo inketi ya fulani reti fulani nande mrienda tatseizo baha wala wenda zembio za hata wamwasilisha wakaushi wata wakati lonunu wala mazamo wala pirizo esa ngamjomba bahanu kampanyalia waswi kabati utuwaona ngamjomba bahanu Muhammad mwana waswi opyando wa mwasilisha kamjomba bahanu Hamidu wakarihi lambeni ya waswi waondo wa mwasilisha sibari uone yenda yala utahe misaada ya kahuja ekampanyi mibire ngamono abantu ya waswi wakati lono hata bangeje isizeze maulana no wadunga wenge wakati uja rikana mashirika mane yaka principalo harma daula haki wakai poste ya gamba poste de télécommunication wende mtazahe mashirika wakaya ya hidrokarbir wakaya ya duani wakaya emamu ya bambo sonelek bahema shirikao yarende hamashirika ya mawaratha yarende hamashirika ikawe ni yahenda usofanya mashila isima shohanduze bamjoma mjanuke inu mahamembo minena mitsangu posto itimbiwa kufuru hata yakajabaza liaja sezerido nando jabao zeze pabio saraba ze padu ndezuzi wao bahi posto kabasi directeur yanjio harma posto ya chuhiba rango ya dahari hata ije wasiji mzima bahi wanunge lazima enu ujore ndandori do mtina koti yendo abaso Muhammad Dahlan wone mria zingara posto yafanya haina shabaha fanyoka ila shirika la daula ila shirika la wandu la mshirikiano yalilekeza yalileta yaliragisa le shirika hilo la kama de mashirika ya bonze
hamande mashirika ya Europa, hamande mashirika ya Amerika, owakataba si alikansi. Bahali badingoti kindomo zwangabiri, owenyure ngano ye hawajata wakati lono unu, ngarambauka zempado zisangizo juzoni. Zempado ngizo haruma biashara, aba azaline mwana ngwalu zao wakati lono unu. Awe yonkono kwa Komori, ya warjoka urudanda, ya 2016 mwanadamu ibo yanjawe yazini hateje honde enishaunde hydrocarburi shirawa 2 miliards kamili za hydrocarburi za tuka urengwa zitwapo shoni zaewa ilo shirika la daula ye duani riono zenogozire ndo yabo hateje wasili lelo ye posto sizonga rona wata wakati lono unuze mpado ngazendo juzoni yesone lekinga ronao miliar ngazile ngoze ndazefa mabombo ya motori ikao nde MTR ya hema pesa abali wao ya de tiero wanroka za mafungu warenge yabunga sina morende yabunga kona morende wakatoa tumbo ribirao nai owahoana no wajuhu watohindu watojuha utwabirana irotoza mbahatazi kiajala hatu haurifuzu nane kazira nde hajala hatu ngazijodo anziwa shakar na ujo parodaze ngenga mhabibi hajiku ni wazema mbomba kwa wakati lonono harumwe masiyo na nyiwana mambo msalio harumwe masiyo yomani narifikiri ya Komori nareshale Komori narifanya fikiro kabano ya Komori joka uladhimu haina hali otipeke na usiku ya hali ngamwambioni hautimizi Oyi waziri wa injustice ya kazwandrabo tena no silamu amwishauza nogo ya subuti ya zambajuzi ya kazemini haji ndrabo vansonsi pia Komori kabati mdu ya tusoma kabati mdu ya tuenda shioni owenji wa somo shinji warumi yao heli ya ladhimu shane ni asome shashi ngenisho heka wainda hai nande mdu ya subuti yamba ukaya sambi woti mndu hukumiwa hendata hadepase ndongoza hukumiwa shabondo karja parozishia yo naribulo imini haji yo bayora karjeona mndu yamba kondamnewa hafungwa yeti mndu hukumiwa izo nono rajo na yo imini haji ndia hobu Muhammad Hussein wa weti wende waibuwa sambi huwa fanishi hamade almarhum Seda Sana Seda Hashim Naswana Herju Hashemeza tarendo fungwa Muhammad Hussein usubuti wamba ukaya ndu yefungwa kajuka mwale bahibo ye kamwale kabeho l'hôpital sambi kaja jwaya abeho l'hôpital ewe wanleo ngasimfumne shamaudu yomfumtsana wakunga nesoka zentupi atisawa Muhammad wamba ukaya mwade ndu yefungwa nge mwale kajuve l'hôpital aminswe fazania tanke waziri wa hizi habari za bonzi reka kauzania hauna fiki zozahena Mwenyezi Mungu reka kauzania haukweli chawonezo amana mzima azishemeziza rakama zaida boraziona kazi jafanyishiha saizo leno wakati lono unu wewe waziri wa Uislamu wakazwazenda boyizo waziri wa injustice huono rikaushesa mfamaha wanahatu wahemasiwa warenge wana wende washese wahuishe usiku hamusabaka wa Qur'an usiku huo hambati ndogo mazije sabalazi ile ya zambati ndawe izile ya zambandawe olati azali wala olati kiki shaola ndawe sa wende wajola limushemeze wende wasubuti waziharaziza vapulo majeshi wenda ofuma wana wao waroha wenzao wenda wabwa umusabaka huo bonzami ihondi wanu wakafanya umusabaka rawa uzina rawa urabange rawa unamvinyo hondo umusabaka wafanyisha usiku huo Komori oharuma wizara ya haho ya Uislamu haina hali reshelezemi ni haji hiyo bakarjeona juzi ye mwananyasi al-Ustadh Murudin hahini hashemeziza hamba ukaya haina hali wanugu wakosanyi hobazima wasomo ya asini hamuja hapo wanugu wakosanyi hobazima wazihi wanugu wakosanyi hobazima wafanya dalao lelo iti mkinihe ikejumwa wanugu kwende waswali
kusubuti kurende sabana kujarenda mudisha urende sonsi kurenge mwana nyuho mndende luso hinduka kajasoma wo muhudi ni amba ukaya fardhi kifaya kejatenda fardhi aini ribule mini hajaho yo basi katujo hapo rilanda barnunda vini hokaya lelo fardhi kifaya itende ya fardhi aini izo kajaziona bahimuhudi ni azamba zendorende hajalahe beseba holule gomio haba kishondani inge haizo akamwambia unukari lemewa tena rilemewa vanu lelo uwe sawadziwa nande mwikoni hata ijehonde wawulilwa kandani hata ije wasili waungwa ukayiri rahano walomo pirizo rahana sirambo vanu ngasi wangu inge ramba 2021 mandahunge isawa wazali ramba le 25 ngelazimuo haina namna onsipiaza nongozi kazi yao le 26 ye programu ya lazimu ibeliliwa ye masiwa jwanda rafanywa bila kweli legari jonjanziani gari utaji yao. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Namu rishia izo wazi watu warambia van rangudu wakati rilio van wakati wabaha ngamparo mwanama mwenye hazinu yaje irenge yarambie emdujoka urenga paro lava. Naam watukufu mrishiliao mrangaliao abasanga jodunga fundi watu funda bilbar kawe ngujo vanu ya judumi yani ya resume ya jumlisi za hamba vanu pia yani haufubi halugha ya Kifaransa. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Vous savez tous que cela va faire bientôt 3 ans que nous sommes en lutte contre cette dictature que Azali a mis en place, alors qu'on pensait qu'il allait venir avec tous ses frères et continuer une lutte qui était menée depuis longtemps et qui devait continuer après cette indépendance difficile. Donc, nous sommes réunis ici, comme nous nous réunissons régulièrement ici, sur l'île de la Réunion, à Saint-Denis. Nous avons l'habitude de nous réunir tous les dimanches, parfois les samedis, parfois en place publique. Mais en place publique, vous savez que les conditions actuelles ne nous permettent pas de le faire. Nos frères l'ont signalé ici, que nous sommes obligés de nous réunir dans une pièce et ne pas être nombreux. Voilà pourquoi nous ne sommes pas nombreux là. Voilà pourquoi nous sommes ici, dans cette pièce. Nous avons eu donc la gentillesse, la notabilité, la noblesse de nous réunir ici avec des gens de grandes références, références traditionnelles, références modernes, références intellectuelles, références des 4 îles qui nous réunissent, nous les Comoriens. Nous avons donc nos frères Farid qui a intervenu, notre frère Ali Mohamed Domoueli qui a fait aussi son intervention que vous avez entendu, que vous avez écouté avec beaucoup de richesse, beaucoup d'illustrations, beaucoup de rappels. Notre frère Hussein Abdallah Ushinda, notre frère, notre président Mohamed Issa et notre frère Ibrahim Cheikh, notre frère grand comorien de Ouachili, de son éloquence qui est connue depuis de longue date et qui nous a fait des rappels, de tout ce qui s'est passé sur ce mandat d'Azali qui, à l'origine, devait être un mandat qui se termine en paix et sérénité comme tous les mandats qui sont passés, mais ce monsieur dictateur comme il le veut, dictateur comme il aime bien être, qui a trahi toutes les personnes, qui a trahi même son parti, on le dit ici, le CRC est à l'agonie, on le dit. Hein? Donc, voilà où on arrive aujourd'hui. Donc, mon frère Farid signale à quel point la procédure île morte est très importante dans
nos Comores. Signale à quel point aussi nous devons traduire tout ceci en français pour que la communauté internationale soit au courant de notre lutte, soit au courant de la valeur que va prendre demain en juin. Il appelle à toute la jeunesse anjouanaise, toute l'intelligentsia anjouanaise, tous les acteurs sociaux et économiques anjouanais, depuis les commerçants jusqu'au taximan. Demain, ville morte. Nous restons tous dans nos maisons. Nous ne sortons pas. Et nous allons voir demain, nous allons mesurer demain à quel point quelqu'un est patriote, à quel point quelqu'un est traître et corrompu. Voilà ce que nous résume un petit peu notre frère Farid. En rappelant tous nos frères qui ont été torturés, qui ont été tués, et tous ceux qui sont encore en prison, en train de subir cette dictature qu'Azali continue à entretenir. Donc voilà un peu ce que nous dit notre groupe ici. Nous rappelons toutes les tortures des gens qui sont en prison, comme notre frère Abdallah Abdou Hassan, notre grand Agua, qui est en pleine torture, nos frères Bobocha, Mohamed Issa, nos frères Zanoudine, Dieu merci, notre sœur Saboukia Abdoumze a été libérée avec toute la force que nous avons menée, nous la diaspora. Hein. Pauvre dame, cette dame-là qui est en joie, qui se vend pour pouvoir partir aller se soigner en France, qui nous considère, nous de la diaspora, d'imbéciles, de gens qui ne savent rien, des gens qui devront gérer la France et pas les Comores. Alors, on gère la France et pas les Comores, mais pourtant, on vous nourrit matin et soir, Quels sont les buts, là je rajoute ma part, quel est le budget de la diaspora qui vient faire vivre nos sœurs, nos tantes, nos cousines, nos oncles, nos grands-pères, nos places publiques, nos villes, nos villages. Alors, chères dames, je m'adresse à vous. Vous avez demandé une réponse. Et bien voilà la réponse. Allez vous soigner. Allez vous soigner parce que vous êtes malade. Vous êtes malade et vous ne savez pas comment vous êtes malade. Vous le saurez bientôt. Vous le saurez bientôt. Bientôt, le 26 mai. Le 26 mai, vous saurez que vous serez malade. Voilà. Donc, on a souligné ici donc, la torture des ressources humaines, mais aussi la torture des ressources matérielles. Quelles ressources matérielles que Azali s'est appropriées pour sa famille? On peut appeler de Sonelec, on peut parler d'hydrocarbures, on peut parler de Comores Télécom, on peut parler de la douane et l'usine de pêche de Ouadjou qui est en voie de vente. Voilà un petit peu ce que nous amène le mandat d'Azali. Un mandat qui nous amène à la catastrophe, à des catastrophes. Catastrophe des ressources matérielles. Des ressources matérielles comme les blessés des manifestations, comme Moustapha Seche, comme Ouadane, comme Campagnard et tant d'autres que vous connaissez, qui ont subi la dictature infernale de ce monsieur, petit enfant de Bob Denard. Puisqu'on le connaît depuis très longtemps, on l'a vu derrière suivant Bob Denard dans ses photos pour avoir toutes les dictates et Wadakozi pour venir aujourd'hui nous faire torturer, nous faire mourir, faire mourir les envies, faire mourir les compétences, faire mourir les connaissances des gens et ramener les gens au bas de la patrie. Alors donc, notre frère Ali Mohamed de Moéli fait rappel de tout ce que c'était avant. Un grand retour n'est pas nécessaire puisque tout le monde l'a fait. Un grand retour de toutes les catastrophes n'est pas nécessaire. Azali, on te connaît depuis très longtemps. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Sur l'île de Moéli,
j'aimerais bien appeler Fazul, notre frère Fazul, Debo Fazul, et toi Fazul, tu fais honte à Moélie, tu fais honte à Moélie, va avoir un psychiatre, va avoir un fondi, parce que tu es malade, malade de malade, et tu sauras que tu es malade le 26 mai. Sur l'île de Moélie, encore une fois, nous avons vu tous nos frères de Moélie qui se sont rattachés à Azali pour rendre l'île de Moélie, qui avait toute la valeur, toute la noblesse, tout le pouvoir d'avoir enfin un président moélien, être ramené au bas de la papette. Sur Anjouan, vous êtes notre boussole aujourd'hui. Vous les Anjouanais, vous êtes notre boussole aujourd'hui. Le jour de demain, c'est vous que nous guidez, qui allez nous guider. Vous allez nous dire que vous aimez les Comores, vous allez nous dire que vous n'aimez pas les Comores, vous allez nous dire d'aller avec vous pour continuer nos progrès, nos luttes, pour que Azali, qu'on ira juger, parce que nous ne sommes pas comme lui, nous n'allons pas faire mourir des gens, nous n'allons pas le faire mourir, nous allons le faire juger. Notre frère Hussein Abdallah Mchinda, qui est parmi les éléments les plus pondérants de l'indépendance. Les éléments les plus pondérants de l'indépendance. En juin a eu la naissance de la Légion. Pour le deuil de Mohamed Jafar, Azali voulait me faire tuer pour le deuil. Je suis allé pour le deuil de Mohamed Jafar et Azali voulait me faire tuer. Il a fallu que je prenne un Kwassa comme tant d'autres que vous connaissez, des grands messieurs d'Anjouan qui ont pris le Kwassa pour aller se sauver et malheureusement d'autres ont été morts dans le Kwassa, d'autres dès qu'ils arrivent à l'hôpital. Vous connaissez très bien les grands messieurs qui sont passés. Donc, je suis venu pour les obsèques et pour le deuil de mon frère Mohamed Jafar et Azali voulait m'attraper, me tuer. J'étais obligé de prendre un Kwassa et fuir. Président Mohamed Issa, notre président Mlachahe, demain c'est une journée de deuil national, une journée nation morte. Demain c'est une journée nation morte. Certes, en jouant d'être le promoteur de cette journée, mais la Grande Comore, Moélie, et on espère beaucoup Mayotte, puisque nous avons des frères qui dominent les situations, qui sont acteurs, qui sont dans le lutte. Nous allons donc proclamer demain journée nationale morte derrière Anjouan. Et notre grand maître, notre frère, comme par coïncidence, comme par hasard, aujourd'hui, c'est le Haouli de Seydi Mohamed Cheikh. Ce n'est pas un hasard tout simple. Le Haouli de Seydi Mohamed Cheikh, la veille de notre grande journée d'Anjouan. Alors, retenez bien toutes les prières qui vont aller vers notre journée de demain. Notre frère Ibrahim Cheikh, de Wachili, tout a été dit pour demain. Être parmi tout le monde. Nous ne sommes pas une pierre, nous ne sommes pas un poisson. L'histoire de la colonisation, il y en a qui sont morts de ça. Abdou Bakri, Mbalia et d'autres qui sont là encore, qui sont un peu malades. Alors, vous jeunesse d'aujourd'hui, le temps est venu pour vous. Le temps est venu pour vous, la jeunesse d'aujourd'hui, de prendre la relève de vos pères, de vos oncles, de vos tantes. Puisqu'il y a eu des tantes. On a parlé d'une sœur qui a travaillé beaucoup au temps de Molinako. Hein? Je ne me rappelle pas de Madame Sakina,
qui fait partie donc des femmes qui étaient C'était la la secrétaire générale de Moulinaco. Donc vous voyez que les femmes de ces quadrilles sont des grandes dames qui aiment l'effort. L'effort, ils l'utilisent dans l'éducation de nos enfants. L'effort, ils l'utilisent dans l'accompagnement de nous, de leurs maris. Les forces, ils l'utilisent aussi dans les luttes de jour en jour. Et voilà donc que nos Comores sont unis pour demain, Et donc, unis pour ce combat. Unis pour ce combat, nous souhaitons la fin d'Azali. Nous souhaitons la fin d'Azali demain. Donc, je reviens sur les mots-clés qui vont être la mesure et la note principale de demain, c'est reconnaître les patriotes intègres et reconnaître les traîtres de notre nation. Voici en quelques mots ce qui a été dit et qu'on voulait à tout prix que ce soit exprimé en français aussi pour que l'opinion internationale prenne la mesure de cet enjeu qui est le 26 mai prochain, fin de la candidature, fin du mandat dictatorial d'Azali. Wassalamu alaikum. Namu watukufu mrangaliao mrishiao maandamano ya lelo ya kazabanu awabasa inu ngarjodunga fundi watu ani mzee wa hatu Elarif Abdu jarnike Fatiha ili tucho bangasi sanaku haya Shadusa Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سورة الفاتحة. اللهم اصلح لنا دين الذي أنصبت أمرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جل يوفيك نفيك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ومن حبنا فيك ومن حسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. شكرا. Bismillah. Serikali rumah mengirim fasina